तो आज हम गोटे नुआ चैप्टर स्टार्ट करिया वर्क पावर और एनर्जी। नाउ ए चैप्टर टा इट इज नॉट ए न्यू चैप्टर, तो डोंट थिंक इट एज ए न्यू चैप्टर। ए चैप्टर गोटे पिलार सेते भलो हबो जे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत भली पड़ी। It is that kind of chapter. It is related to your particle in motion and forces on them. माने एटार तमे डायनामिक्स विषय रे पढिबो जोटारे हो जे हम न्यूटन्स लॉ रे जेमिति पढिथिले फोर्स कैलकुलेट करथुले। ना फोर्स कैलकुलेट करला परे तमे वर्क बाहर करि परिबो, सेटा ता पर स्टेप। तो वर्क एनर्जी पावर रे हमकु बेसिक किछि नुआ कांसेप्ट्स तो हमकु मिलिबनी, बट obviously questions रा अमाउंट टिके अधिक अछि एटारे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है परिबो, interesting questions, so we will all see them. So let us start with work energy and power. So एटार कोन होछ देखो, आमे फर्स्ट पढ़िबा वर्क, हाउ वर्क इज डिफाइंड। तमे क्लास 9th रे ऑलरेडी पढ़िछ कि वर्क केमिति डिफाइंड होय। सो राइट डाउन व्हाट इज वर्क। फर्स्ट कथा हो जे वर्क इज it is a scalar quantity work is a scalar quantity that is given by the product of force in direction of displacement of the body. Force in the direction of displacement of the body, এইটা এইভাবে ଆମେ ডিফাইন କରୁଛନ୍ତି work। लिखिलो। Yes, sir. Now for an example, या माने कौन, suppose we are having a block, गोटे ब्लॉक अच्छे हम कदर suppose ब्लॉक रो मास होची 3 kg। now ए 3 kg रो ब्लॉक को गोटे फोर्स लागुच 20 न्यूटन रो, जा फलरु एबड़ा फोर्स लागुच हला at an angle of suppose 30 degree। Yes, sir. आउ किछि समय परे आमे देखिले एटा होची इनिशियल सिनेरियो, इनिशियल केस रे एबड़ा थिला। अब आफ्टर सम टाइम आमे कोन देखिबा, what can we Sir, see? object टा move कर ऑब्जेक्ट टा सपोज इनिशियली एई पोजीशन रे थिला,
ताले किछ समय पर सपोज से एठी आ जाई जे Yes, sir. जदि तमरो फ्रिक्शन फोर्स को सी छाड़ी दउछ माने मु फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करू नै बिकॉज हमको चेक करते पड़ियो ना ए 20 न्यूटन टा फ्रिक्शन थारु अधिका फोर्स जनरेट करि परछु कि नै सो दैट फ्रिक्शन थारु जदि अधिका फोर्स न हो बॉडी मूव करिवो ना यू नो दिस इन लॉज ऑफ मोशन सो एटा होची मु एठी कहि दउची फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रिक्शनलेस हेले तमे जेतिकी भी टिके भी फोर्स लगाओ से मूव करिवो ऑब्वियसली फ्रिक्शन थिले मूव करिवा कष्ट फ्रिक्शन तार फोर्स लगेबो ताले भाबो जदि से एउठु एई पोजीशन को पळे जाईची दिस इज इट्स हिज न्यू पोजीशन द ब्लॉक्स Yes, न्यू sir. पोजीशन ताले एइटा को हमें कोन कहबा डिस्प्लेसमेंट Displacement. सो एइटा हे जेबो तमरो डिस्प्लेसमेंट सपोज डेल्टा एक्स मु काई डेल्टा एक्स लिखुची तमे जदि एइबा कोऑर्डिनेट सिस्टम मने पकेइबो ताले एटा एक्स एटा वाई तो सपोज एई Yes, sir. पोजीशन टा को मु x1 कहूची एई पोजीशन टा को X. मु x2 कहूची ताले एउठु एइटर म जणा पड़ जो ना चेंज इन x तो डेल्टा x इतना लिखची डिस्प्लेसमेंट को Yes, sir. Yes, sir. इफ यू रिमेंबर हमें वेक्टर रे पढुतले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमें डेल्टा r वेक्टर रे रिप्रेजेंट करंती दैट इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर एरा वेक्टर फॉर्म रे सिमिलरली केवल x रे चेक कले x2 माइनस x1 y रे चेक कले y2 माइनस y1 तमे जानि छ r इज इक्वल टू एटा को रिकॉल करो r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप ता माने r1 वेक्टर हो जे x1 i कैप प्लस y1 j कैप एंड r2 वेक्टर हो जे x2 i कैप प्लस y2 j कैप Yes, sir. ताले डेल्टा r माने मु लिखि परिबी r2 माइनस r1 माने कौन हबो x2 माइनस x1 एंड ए डिस्प्लेसमेंट टा i कैप डायरेक्शन रे अछि x एक्सिस रे एतिक Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट आ y एक्सिस रे y2 माइनस y1 डिस्प्लेसमेंट हिच तो एटा होची बेटर फॉर्म रे रिप्रेजेंट करि हबो एठी जेहेतु मु केवल x एक्सिस रे डिस्प्लेसमेंट को देखैछि सेत पे मु केवल x डेल्टा x लिखिछि बट जनरली जतले गोटे प्लेन रे मोशन होची तमे मोशन इन ए प्लेन पढिछ सपोज एठी गोटे पिंपुडी अछि हला Yes, sir. ना पिंपुडी एई पोजीशन रे फास्ट थिला तापर किछ समय पर एइभळा गला बोलला बोलला मो स्क्रीन ऊपर बुलुछि बुझि पारछ तापर एठी पहुंच गला जाई Yes, sir. Yes, ताले sir. यार डिस्प्लेसमेंट हमें केमिति पाइबा ता हमें कोन करिबा Sir, A point ରୁ B point ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି हमें ग्राफ हमें ड्रॉ करिबा प्लेन Yes, सपोज sir. एटा x एक्सिस एटा y एक्सिस तो ए पॉइंट सपोज ए पॉइंट सपोज बी पॉइंट सो हमें जानछन डिस्प्लेसमेंट कोन एटा Yes, sir. ए रु बी ए जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ Yes, sir. तो एटा मु केमिति पाइबे डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो ए जो ए बी वेक्टर एटा होची तमर डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट होची बी तो एटा पाइया पई हमें कोन करंते हमें पोजीशन वेक्टर देखंती एटा होची r1 आ एटा होची r2 एटा सु पोजीशन वेक्टर को हवे हमें चेक करंती कि ए पॉइंट रो कोऑर्डिनेट कोन सपोज x1 y1
B पॉइंट रो कोऑर्डिनेट कौन सपोज x2 y2 ताले पोजीशन वेक्टर एटा OA वेक्टर ए जो वेक्टर OA वेक्टर कौन Yes, sir. x1 i cap X1 I cap, Y1 J cap. OB vector will be x2 i cap plus y2 j cap Yes, sir. अब एटा को हमें जनरल फॉर्म रे हमें r1 वेक्टर कहउछंदी पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट r1 वेक्टर और एटा होता है r2 वेक्टर आर यू गेटिंग Yes, sir. मु तो वेक्टर टाको ही टिके बतौजे एटा मु ऑलरेडी कहि सारचे सब जिंस डिस्प्लेसमेंट विषय now look at this triangle ए ट्रायंगल देख परछो Yes, sir. something like this Yes, sir. एटा होची तमर OA वेक्टर AB वेक्टर और OB वेक्टर जोटा का हमें एटा कहउछंदी r1 वेक्टर और एटा कहउछंदी r2 वेक्टर ओरिजिन रु पार्टिकुलर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखौची ना सेइत पय सेटा को r1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहते या माने होची Yes, sir. पोजीशन वेक्टर ये सब पोजीशन वेक्टर आउ डेल्टा आर माने होची डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काहे कि डेल्टा आर होची डिस्प्लेसमेंट सेटा मु तुमको देखेते चाहूची you can see here if you use triangle law of vector addition यदि मु देखिबे ताले सिंपली तमे कहि परिबो कि सर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रे हमें पढ़ितले कि whenever two vectors are added suppose a vector and b vector जेतेबेले तांकर गुटे वेक्टर रो हेड आ गुटे वेक्टर रो टेल सहित जोड़ी थिबो a vector and b vector ताले ट्रायंगल कंप्लीट करिले जो थर्ड साइड टा क्रिएट हबो तमे ए रु बी जाउचो ए बा जाउचो किंतु तमे जते फाइनल वेक्टर टा लिखिबो सेते तमे आउ एमिति कवर करिवनी यू शुड नॉट गो लाइक दिस नाउ तमे फाइनल वेक्टर रे लिखिले डायरेक्शन चेंज करिवो तो एई जो वेक्टर टा आसिला दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर और हम कहि परिबे a vector plus b vector this vector represents the sum of the two vectors a vector और b vector रो सम हेले a plus b vector आसीबो एठी r1 vector हेड सहित ab vector रो टेल जोड़ी छी r1 vector हेड सहित ab vector रो टेल जोड़ी छी दिस इज ab vector तमे a पॉइंट और b पॉइंट देखि परछो ताले एटा ab vector कहि परिबो सो यार हेड सहित यार टेल जोड़ी छी so third side that we can see the third side of the triangle will represent the sum because तार देखो डायरेक्शन ऑपोजिट अछि सेंस ऑफ डायरेक्शन एटा एई भला जाइतला एटा एई भला जाइतला तापर बी रु ओ आसीनी ओ रु बी को जाइछि सो ओ रु बी इज द सम एटा होछि सम ऑफ दिस बोथ वेक्टर r1 और ab सो मु लिख परिबे r1 वेक्टर प्लस ab वेक्टर is equal to r2 vector or I can write ab vector is equal to r2 vector minus r1 vector
AB vector टा ही तो displacement vector A ରୁ B କୁ। So this is displacement vector which is R2 minus R1 ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ delta R ବି represent କରନ୍ତି। So ଏଇଟା ହଉଛି displacement vector ର notation and representation। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପିମ୍ପୁଡିଟା ଏଇଟା ବୁଲୁଥିଲା XY plane ରେ यार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आमे डेल्टा आर वेक्टर रे रिप्रेजेंट करि परिबे जोटा कि चेंज इन x और चेंज इन i फॉर्म रे भी लिखियो चेंज इन y फॉर्म रे भी लिखियो बट जनरली आम केस रे फर्स्ट आमे स्टार्टिंग क्वेश्चन करिबा सेज पे मु x एक्सिस रे नेउची केवल तापर सिखि गला परे गुटे क्वेश्चन दिटा क्वेश्चन परे आमे प्लेन रे देखिबा x और y एक्सिस मिसी के so in this case यदि ये केसटा आमे एनालिसिस करिबा now look at this case suppose ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଦଉନି ମୁଁ ଖାଲି ବୁଝଉଛି ତମକୁ ତାପରେ ଆମେ फोर्स कैलकुलेट करिବା suppose F फोर्स रे हमें ब्लॉक टाको टाणुचंती we are pulling this block with a force F suppose ए एंगल टा थीटा ताले मु तमु कहली किछि समय परे ता डिस्प्लेसमेंट ए डायरेक्शन रे होचे डेल्टा x सपोज और सी s रे भी रिप्रेजेंट करंती डिस्प्लेसमेंट को yes ता sir माने डिस्प्लेसमेंट ता होची तमरो को डायरेक्शन रे x डायरेक्शन रे तो वर्क को मु रिप्रेजेंट करि परिबे फोर्स yes sir फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मु वर्क डन ड्यू टू द फोर्स F कैलकुलेट करूचे वर्क डन ड्यू टू F फोर्स केते काम करिवो बॉडी ऊपर F फोर्स केते काम करूचे किछि गोटे फोर्स लगेले ही तो किछि वर्क हेइ परिबो ना फोर्स जदी लगेबन ताल काम केमित हो yes sir सो मु जदी पचारिबी व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू फोर्स F तमे कहयो फोर्स इनटू yes sir force into displacement डिस्प्लेसमेंट नुए सुनो कथाटा एट लेखा जी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नाउ डिस्प्लेसमेंट होची एई डायरेक्शन रे डिस्प्लेसमेंट होची एई डायरेक्शन रे किंतु फोर्स अछि एई डायरेक्शन रे किंतु आमुक कहिची कि तमे फोर्स रो प्रोडक्ट नियो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स in the direction of displacement of the body अच्छा product of force in the direction of displacement of the body into displacement माने displacement सहित product नबा and displacement कार product निया होची force in the direction of displacement and displacement रो नाले force in the direction of displacement केते तमे एट देखि परछो ना if एटा जदी तमरो displacement if this is your displacement अब एटा तमे थीटा जानिछो ताले फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट केते होबो टेल मी yes sir फोर्स cos theta एति की होबो ना yes sir फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ताले एटा हमें केमिति पढिथिले ए जो फोर्स एति की रिप्रेजेंट केमिति करबा हमें f cos थीटा रे so force in the direction of displacement होची f cos theta तार प्रोडक्ट निया होबो with the displacement
सो डिस्प्लेसमेंट होची आमे डेल्टा x कहउछंदी और s कहउछंदी सो s को हो सो वर्क डन को कैलकुलेट करी हबो fs cos थीटा सो तमे एठु जानि पारुछ कि वर्क डन is not a vector quantity, it's a scalar quantity as I told you initially. Work done गोटे scalar quantity नो सर एस लिख that is equal to f vector dot s vector. तमे जानिଛ a vector dot b vector को आमे लिखती ab cos theta तो सेहिथि पई fs cos theta को आमे f dot s लिखि परिबा सो एटा कोन डॉट प्रोडक्ट ऑफ जी सर जी force vector and the displacement vector आ तुमको मु डॉट प्रोडक्ट पढ़ेला बेले एटा पूरा भले कि बुझे आइतला कि डॉट प्रोडक्ट गोटे स्केलर आसीबो क्रॉस प्रोडक्ट गोटे वेक्टर आसीबो डॉट प्रोडक्ट यस हेले सर गोटे स्केलर यस आसीबो सर यस सो सर ab cos theta आछी तो fs f dot s लिखेबो तो वर्क डन को यू कैन रिमेंबर लाइक दिस f dot s सिंपली जेहेतु वेक्टर आमे पढ़ी चंती तो आमे वेक्टर यूज करके रिप्रेजेंट करिया सो ताले जदि तुमको किए पचारला ताले वर्क डन टा जीरो को केस रे हबो मु तीनिटा जनरल केस कहि परिबी जोटारे वर्क डन जीरो हबो वर्क इज इक्वल टू जीरो केते बेले हबो कोन हे परिबो कहलो यस सर सर जतले फोर्स फोर्स जदि जीरो होला ता माने वर्क डन भी जीरो हबो आउ कोन डिस्प्लेसमेंट जदि जीरो होला जीरो थियो सर डिस्प्लेसमेंट यस सर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो थिले भी फोर्स सॉरी वर्क डन टा जीरो हे जिवो आउ केतेले जीरो हे परिबो सर जदि डायरेक्शन नथियो माने सर सॉरी सर क्या आउ केमि हो सर कोइ दिन सर केमि what can you see in this expression फोर्स जीरो हेले वर्क डन जीरो आउ कोन देखा होची डिस्प्लेसमेंट जीरो हेले वर्क डन जीरो आउ कोन देखा होची यस सर cos थीटा सर जीरो आउ हेले जदि वर्क डन जीरो डायरेक्शन होबो ना cos थीटा हां सर cos थीटा तो जीरो हेले जीरो वर्क cos थीटा जदि जीरो ता माने वर्क डन जीरो होबो ना ना एटा भूल लिखिछ नो सर ठीक अछि आ cos थीटा जीरो होबा पई थीटा टा केते सर ठीक भूली जाई सर ओके सो थीटा जदि 90 डिग्री ता माने मु कोन कहबी थीटा टा कोन का भीतर एंगल फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भीतर so the force vector and displacement vector are perpendicular to each other तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यदि परपेंडिकुलर थिबे ताहले भी वर्क डन जीरो होबो आर यू गेटिंग दिस थिंग यस सर सो तीनिटा केस तीनिटा जनरल सिचुएशन अछि जोटा हम वर्क डन जीरो होई परिबो या तो फोर्स जीरो हो जाओ या तो डिस्प्लेसमेंट ही न हो या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
ଥାଇକି ବି ଯଦି both are perpendicular to each other ତାହେଲେ ବି work done 0 ହବ। Is it clear? Yes, sir. Yes. Now for an example, ସେଇ question ରେ ମୁଁ block ଦେଲି and we are having, suppose let's say mass ହଉଛି 3 kg, ସେଇ ସମାନ କଥା, ଆଉ force ଏଇ direction ରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯୋଉଟା କି suppose 20 ନ୍यूटन, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର 30 degree angle ରେ ଅଛି। Now displacement suppose what I can say, displacement suppose 3 centimeter ହେଇଛି, ତାହେଲେ calculate work done by number 1 force F, number 2 weight of the block। weight भी गोटे force, gravitational force downward act କରୁଛି, due to gravity weight act करे। Sir. so ଦିଟା force ପାଇଁ ଆମକୁ work done calculate କରିବାର ଅଛି। so first of all ଏଟା ମୁଁ next page କୁ ନେଇ ଯାଉଛି, we don't have space। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଲେଖିପାରିବେ, फोर्स ପାଇଁ ଧର calculate କରିବାର ଅଛି F ପାଇଁ, F force ପାଇଁ କେତେ displacement କେତେ work done ହଉଛି sorry, so work done will be equal to Fs cos theta। Yes, sir. F माने 20, displacement माने 3 सेंटीमीटर। एठी एठी होची SI यूनिट रे नाही, याको SI यूनिट रे कन्वर्ट करते पड़ियो 0.3 मीटर इनटू cos थीटा। थीटा केते फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट भितरे एंगल, फोर्स एई भळा अछि आउ डिस्प्लेसमेंट एई भळा अछि, तो एंगल थीटा व्हिच इज 30 डिग्री। Yes, sir. तो एटा Yes. केते हो cos 30, तापर एटा केते हो 6 √3/2, तो 3 √3 जूल। वर्क रो एसआई यूनिट होची जूल, मु कहिते भूली गली। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन इनटू मीटर, ताको जूल कहते हैला। नाउ सेकंड केस रे सी को जी वर्क डन बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, तम डिस्प्लेसमेंट ता ई डायरेक्शन रे होची, इजंट इट? Yes, sir. weight is acting downwards, mg। so Yes, sir. what I can say, work done is equal to mg into displacement into cos theta। এই কেস রে mg ର ভ্যালু কেতে 3 into 10 30, ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে 0.3 মিটার, cos থিটা কেতে হবো Sir, -90. फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ভিতরে एंगल, फोर्स वेक्टर এই ভଳିଆ डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर এই ভଳିଆ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ एंगल ତ 90 डिग्री। why are you telling me 30 degree? have you understood? Sir, 30 degree टा सर 30 डिग्री सर भूल रे सर पटर बारी थे सर, तापर मु 90 कहिदली सर, -90 हो ना 90 हो सर, काहे ना माने एमिति आछि ना। ତ କେମିତି ଅଛି, ତମକୁ ଯଦି କି एंगल ପଚାରିବ ଏଇ ଦିଟା ଲାଇନ ଭିତରେ, ତମେ କଣ କହିବ? 90 डिग्री କହିବ। ପୁଣି ଯଦି ଏଇ କୋଣଟା ଯଦି ମୁଁ ରୋଟେଟ୍ सर କରିଦେବି 90 डिग्री।
ରୋଟେଟ୍ କରିଦେଲେ ବି 90 ହବ ନା ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ? ସାର୍ 90 ହବ ବଟ୍ ସେଟା XY ପ୍ଲେନ୍ ରେ ରହିଲେ ସାର୍ ଇଏ ହବ ନା। ସେ ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରି ରେ ପଢା ହେଇଥିଲା। ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରି ରେ ଏଇଟା ଇନିशिয়াଲ ଲାଇନ୍, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ଲାଇନ୍। এইଭଳିଆ ଆଙ୍ଗଲ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ମପା ହଉଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ କ୍ଲକୱାଇଜ। ସେଇଥିପାଇଁ -90 +90 -30 +30 ସେ ସବୁ ସେ ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରି ରେ ହଉଥିଲା, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ସେତେବେଳେ ଇନିशिয়াଲ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଲାଇନ୍ ଟା ରୋଟେଟ୍ ହେଇକି ଫାଇନାଲ ପୋଜିସନ ରେ ଆସିଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା ନେଗେଟିଭ ଲେଖା ହେଲା। ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ, ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କି +30 ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ମୁଭ୍ କରିଛି, -30 ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ମୁଭ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ସିମ୍ପଲି ତମକୁ ପଚାରୁଛି ଏଇ ଆଙ୍ଗଲ ଟା କେତେ। ମୁଁ ତ ପଚାରୁ ନାହିଁ କି Yes sir. S ରୁ MG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଆଙ୍ଗଲ ମାପ, କି MG ରୁ S ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଆଙ୍ଗଲ ମାପ। ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁକି +90 -90 କହୁଛ? सर 90 डिग्री सर खाली ତମକୁ ଯଦି ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତମେ କଣ କହିଥାନ୍ତନି କି ସାର୍ ଏଇ ଆଙ୍ଗଲ ରେ ଏଇ ଆଙ୍ଗଲ ଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ନା ତମେ -90 କୁହ? 90 डिग्री होगा सर 90 डिग्री So this will be, ଯାହା ବି ହଉ cos 90 ମାନେ 0, so work done will be 0। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, କି ଫୋର୍ସ, ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ଟା ଆମେ yes sir ୱାର୍କ ଡନ୍ କାଲକୁଲେଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ଭିତରେ ଯଦି ଦେ ଆର୍ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର, 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଏଙ୍ଗଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଟା 0 ହିଁ ଆସିବ, ବିକଜ cos 90 will be 0। However, ଯଦି ଫୋର୍ସ ଆଉ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭେକ୍ଟର ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସପୋଜ ଏଇଠି ଯେମିତି 30 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଟା 0 ଆସିବନି, ବିକଜ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଫୋର୍ସ ବି କିଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଅଛି, ତ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇବା ୱାର୍କ ଡନ୍ ର। ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ? yes sir ଓକେ, ତ ମୁଁ କିଛି ହୋମୱାର୍କ କ୍वेଶ୍ଚନ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, complete that homework before the next class। yes sir So ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। yes sir